Guys, ada tayong cekatan Nissan Maxima ayaw mandar. Maxima mission primary signal tsaka crankshaft ayaw mandar. Ayaw mandar. So ito yung check up nya, yung mission primary tsaka crankshaft sensor. Ayaw mandar eh. Ha? Sakal. Oh, kelas. Tayo na ng plus. Ito yung push box. Sorry, on switch, on. Yung sira yung isang fuse, yung putok. May bagong fuse. Hoy! Start. Oh. Mendol. हम भी माफी कोई सा था हाय करना सही हाय बोल बे है ना अभी दीजिए मर रहा हुआ वो वीडियो बना रहा थोड़ा अंदर ना andar na siya. Tay. Oh, good.